إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المؤتمر الدولي للشبكة وطب العيون وجدت نفسي أمام ما شاء الله بروفيسور طبيب بجامعة القاهرة، فأترك له الكلمة عن ما هي النتائج الجديدة ونتائج المختبرات والكليات في هذا الميدان، وخاصة أن الشبكة لا بد أن يعطيها الإنسان نوعا من العناية، وخاصة أن في عالم نرى التلفاز أكثر من اللازم والشاشات. فأترك الكلمة للدكتور، وشكرا على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. اهلا بحضرتك. انا الاستاذ دكتور هاني حمزه، انا استاذ طب وجراحه العيون كليه طب القصر العيني جامعه القاهره. والنهارده احنا بنشارك في مؤتمر الايوريتنا او مؤتمر الشبكيه الاوروبي الدولي. ويعني لو في نصائح اقولها للساده المشاهدين بالنسبه لامراض الشبكيه، فهو مثلا هنبدا بمرضى السكر او داء السكري، ودول المرضى دول لازم ان هم يتابعوا ضروري جدا حالة الشبكية بتاعتهم، لأن بيبقى فيه تأثيرات ضارة جدا من مرض السكر على الشبكية، قد تؤدي إلى ارتشاح في مركز الإبصار أو إلى فقدان الإبصار ونزيف داخل العين. فلازم متابعة مع طبيب متخصص في أمراض الشبكية، لأن الحالات دي ممكن علاجها ببساطة سواء عن طريق الحقن أو طريق الليزر على الشبكية. بالنسبة للمرض التاني برضو نحب ننوه ليه، اللي هو بالنسبة للأطفال حديثي الولادة اللي بيدخلوا الحضانات، ودول ممكن يجي لهم نوع من الاعتلال في الشبكية إذا لم يدرك مبكرا عن طريق الحقن داخل العين أو الليزر، برضو قد يؤدي إلى فقدان الإبصار ليهم. فهي دي النصائح اللي أنا أقدمها للناس. شكرا جزيلا على هذه الإجابات التي تعتبر منجما لعدة تساؤلات قد يسألها الآباء والأمهات عن مستقبل أبنائهم وفلذات أكبادهم. شكرا جزيلا، حياكم الله. شكرا، مع السلامة. Chers amis, bonjour. Voilà, je me retrouve dans un congrès international sur la rétine. Et comme par hasard, j'ai retrouvé un ophtalmologue. Masha'Allah, il est d'origine marocaine, il travaille en Suisse. Alors il va se présenter et j'aimerais bien que vous nous donniez une idée sur les résultats et le savoir-faire des différents laboratoires, universités, fac de médecine dans ce domaine-là. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, Adil El Maftoui. Effectivement, on vit une période extraordinaire avec des développements qui sont très importants en termes d'imagerie, énormément d'imagerie rétinienne qui nous permettent d'objectiver tous les vieillissements oculaires, et également toute une vague de nouveaux traitements qui accompagnent ces nouvelles imageries au bénéfice de nos patients. On sait que nos amis marocains sont excessivement bien équipés de toutes ces dernières technologies qui commencent à inonder le marché, et notamment en termes de thérapeutique. Et aujourd'hui, on peut bénéficier de l'expérience de toute l'Europe sur ces dernières avancées, et on espère que tout cela va porter le fruit pour la thérapeutique de tous nos patients, et pour pouvoir les guérir de tous ces vieillissements des annexes oculaires. Docteur Adil, une dernière question. Quel conseil vous donnez aux jeunes qui passent leur temps sur les téléphones portables, les tablettes, les écrans? Il y a sûrement des conseils que vous pouvez donner à la génération future, comme ça il peut bien prendre soin de ses yeux. Aujourd'hui, il faut considérer qu'un jeune patient qui utilise énormément les écrans va diminuer par 5 le nombre de clignements et soumettre son film lacrymal à un stress beaucoup plus important. On sait également que le nombre des allergies chez ces jeunes patients augmente de manière considérable et vont participer de manière directe au dysfonctionnement mébomien, associé à des problèmes de dynamique palpébrale, plus ou moins de clignement incomplet, qui vont majorer le tableau. Et comme vous le savez, la sécheresse oculaire est un cercle vicieux, donc il ne faut pas hésiter à prendre des pauses et à forcer le clignement pour pouvoir augmenter l'expression mébomienne et réduire l'inconfort lié à la sécheresse oculaire et aux écrans. Merci Dr Adil pour ces réponses qui sont bien utiles à nos futures générations. Merci à vous. Bon salon, au revoir, bon congrès.